So ito na nga guys, no, meron tayong bagong pag-uusapan ngayon guys. So ito guys isang pagkakakitaan online guys, no, na libre lang at maglalaro ka lang guys ay pwede kang kumita dito ng libreng GCash. So ang kagandahan dito guys kasi hindi siya sugal, hindi ito investment guys. Mga ganitong klaseng application guys ay pangmatagalan siya. Libre pa siya guys. Ayan guys, oh. So ito yung mga nakaka-withdraw guys. Ayan. So, yun yung mga nakaka-withdraw dito guys sa apps na to. Ang dami nila guys, oh. Ayan. So, kakalabas lang nito guys, ha. Bagong-bago guys. Baka wala ka pa nito guys. Mayroon akong link dyan sa baba sa comment section, saka sa description box. Pagka-click nyo guys, ay madadirect kayo dito. So, i-click nyo lang tong install guys. Ayan. I-click lang natin. Tapos, ito guys. Ayan. Install na natin. So yun guys, tapos na natin i-install. I-click lang natin tong play. So ito guys, no, bagong bago, kakalabas lang talaga ngayong araw. Kaya baka wala ka pa nito guys. Mga ganitong klaseng application guys ay i-grab nyo na guys, no, kasi pangmatagalan siya guys. Saka pwede kang kumita dito ng libreng GCash. Ayan, so click lang natin tong login guys. Ayan, ito yung Google login. Click nyo lang yan. Mag-login kayo guys gamit yung email ad nyo guys. Ayun guys, so i-click nyo lang to guys, oh, yung tutorial dito. Ayan, click lang natin yan. So sundan nyo lang guys yung tutorial, no. Ayan, merong 1,000 na coins guys. So ayan, ganito lang daw gagawin nyo guys, oh. Ayan, iikot nyo lang yan, tapos ganun nyo lang. Ayan. So, protektahan nyo lang guys yung aso guys para hindi inaano ng bubuyog. Ay, nakagat nga guys. So, ganun lang siya guys, ha. Protektahan nyo lang yung aso para hindi makagat yung bubuyog. Ayan. So, ngayon mag-search ulit. Ayan. So, ang gagawin nyo lang dito guys ay palibel lang kayo ng palibis. Palibel lang kayo guys ng palibel para makapag-ipon kayo guys ng coins. So yung coins kasi guys ay convertible yan into cash. Ayan, so ganito lang yung gagawin nyo. Paikutin nyo lang. Ayan, para hindi siya makagat ng mga bubuyo guys. Ay, ayun guys, oh. So victory guys, ha. Ayan, so ganun lang gagawin nyo guys. Tapos, ulitin nyo lang ulit. Continue lang. Ayan guys, mag-search lang kayo ulit guys. Tapos, start grabbing ulit. Ayan. So, ang gagawin nyo guys, paikutin nyo lang din ulit to. Ayan, para hindi lang siya guys makagat ng mga bubuyo guys. So, ganun lang guys, kabilis dito guys. Ayan, maglalaro ka lang na maglalaro, tapos hanggang sa makaipon ka ng coins dito. Okay, continue searching ulit. Ayan, so, ayan guys, nakita nyo na guys, no, meron tayong, ayun sa bawat level nyo guys, ayan, palaki ng palaki yung coins na, ano guys, makukuha nyo. Ayan, no. So, palaki ng palaki guys. Basta ang importante guys, ha, na maprotektahan nyo lang yung aso guys, na hindi siya makagat. So, ganito lang gagawin nyo guys. Okay. Ganun lang. Ayan. So, tingnan nyo guys, oh. Na-trap sila sa taas. Ayan. So, tingnan nyo guys, ang bilis dito makaipon ng coins guys. Ayan. So, nakaka-enjoy pa siyang laruin. Ayan guys, oh, yung nakuha natin, oh. Ayan. Tingnan nyo guys, laki na, diba? So, ngayon guys, ay return to homepage muna tayo. So ito guys, oh. Click lang natin 'yan. Kasi syempre titingnan natin guys kung ano yung mga
ways of earning dito guys. Ayan, so ito i-click nyo lang to guys, oh. Ayan. Upgrade lang natin yan guys. Tapos ito, edit label. Okay, edit daw. Ayan, receive 160. So ito guys, tingnan natin to sa taas. Go to complete. So yun nga guys ang gagawin nyo dito, no. So ito guys, oh, dapat paabutin nyo to guys. Tingnan nyo yung ano guys, robbery, no, ay 5. So may 1 na tayo. Ayan, ito i-click nyo rin to guys, oh, i-receive nyo yan. Yan, understand lang. Ayan, so ganun lang ang gagawin. Tapos ito yung VIP, click natin VIP, accept. Ayan, so basta yung may mga pula dito guys, oh. Ayan, i-click nyo lang yan. Yan, tapos ito, basta pag may pula dyan, i-click nyo lang yan guys. Ayan, so mga ganitong klaseng application guys, highly recommended ko yan sa inyo kasi pang matagalan siya, kahit tumatagal siya guys ng mga ilang taon din guys. Nagbabayad pa rin talaga sila. Ayan, so click lang natin tong upgrade. Ayan, tapos ito, click lang natin yan, accelerating, confirm, understand, tapos isa pa, accelerating. Ayan, click nyo lang yan lagi guys. Ayan guys, so level 2 na tayo. Explore nyo to guys, ha, kasi bagong bago to guys, kakalabas lang talaga. Sa ngayon guys, wala pa tayong proof of payment kasi nga bagong bago lang siya guys. So maggagawa ulit ako ng video nito guys pag meron na tayong proof of payment. So mga ganitong klaseng application guys, legit to guys, sa pang matagalan. So libre lang to guys, ha, hindi to sugal, hindi investment. So pwede kang kumita dito ng libreng Gcash sa paglalaro lang. Ayan, click lang natin. Gumagana pala to guys kahit ano. Ayan, oh, gumagana siya guys, oh. Ayan, so palibelin nyo lang guys, confirm. Ayan, confirm lang natin, upgrade. Tapos confirm ulit, understand. Ayan guys, isa pa. Ayan, so lagi nyo pala tong i-click guys. Ayan, oh, di ba may oras yan? So lagi nyo i-click yan guys, kasi nga nag-a-upgrade siya. Ayan, nag-a-upgrade siya guys. Search ulit. So tingnan nyo guys, ha. Yan, so ito yung ano pala, pinaka malaki yung makukuha nyo dito talaga guys, oh, na coins. Yan, so paano lang to guys, pagalingan na lang talaga to. Okay, ganun nyo, tapos i-ganun nyo guys, paikot, tapos ganun. Tingnan nyo guys, oh. Yan. 'Di ba? So astig tong laro na to guys, ang ganda. Nakaka-enjoy siya. Yan, nakaka-enjoy siya guys, oh. Laki na nakuha nyo na coins. Ayan, return to homepage tayo guys. Ayan, tingnan nyo, nagdadagdag ulit, oh. So ganun lang guys, ha. Yan, search na ulit. Ayan, start lang. So ito ang gagawin nyo dito guys, ano siya guys, patalinuhan lang talaga to. Ayan, katulad niyan guys, oh. Diba, pagalingan lang talaga guys para maprotektahan yung aso guys, na hindi siya makagat. Ayan. So ngayon guys, back na tayo muna. Tingnan natin dito. Ayun guys, na-unlock ko yung isa, oh. Ayun, oh, na-unlock ko siya guys. Ayan. Accelerating, click lang natin yung accelerating, understand. Ayan, so ganun lang guys, no, ang bilis lang pala dito.
Yan, laro-laro lang kay guys, tapos ipalabel nyo lang guys dito. So dalawang withdraw dito guys ha. Ito, tsaka itong kabila. Ayan. So kung gusto niyo naman mag-invite guys, ayan, click nyo lang yan. Tapos i-share nyo guys sa mga kakilala nyo guys na mahilig kumita ng libreng GCash guys sa online. Ayan. So yun lang guys na, maraming salamat. Happy earnings guys, and seryosohin nyo to guys mga ganitong klaseng application kasi pwede kang kumita dito ng libreng GCash. Saka hindi naman to siya sugal guys, hindi naman investment, kaya pang matagalan to mga ganitong klaseng application, free earning application. So yun lang guys, thank you, good luck, happy earnings, and thank you guys, bye bye.